curiosity. Sini, sini dek. Maka. There's a museum. Museum. Yeah. Let's check another place. Mau ke dalam? Enggak. Why? Kita mau cari yang lain. Let's check another. See? Check this one. After this one, go there. Come on. Where are they? I'm feeling something there is a tower. I see tower. I see tower. Glass tower. Glass Tower. Pakai lah, dia udah bersih juga gitu ya. Tunggu, tunggu. You wanna take a picture from here? Okay, sini. Atan, tunggu deh. Tunggu. Berapa? Kita ke
Ini jangan. Told you this is the correct way. Yeah, old fire truck. Tuh, bomba Melaka, bomba. Bomba means fire truck, I think. Tadi aku lihat bom Bali. Tadi itu bom Bali itu mah dibuka pintunya nggak apa-apa. Pas itu tuh itu tuh Yes. banting gitu. Kenapa? Don't know. Terlalu lama dipakai. Iya. Emang di sini? Oh itu Nyonya Cendol. Pulang ke Malaysia. Belum. Besok. Besok kita balik ke Kuala Lumpur buat ke Twin Tower. Itu sudah kayaknya, Bi. Karena kita habis keluar dari gedung ini kan.
Lagi di video ini sayang. Di video. Udah kelihatan. Iya, emang nggak kelihatan. Emang nggak kelihatan. Ini kamu. Mini Cooper. Adik. Mam, overhead. Za, takie ma jakie? Dia makan di videoin. Makan. Bukan itu bukan bibi. Udah.